What is that thing that brings Muslims to Christianity? It is undoubtedly the love Christ demonstrated and the forgiveness which does not exist in Islam. So much suffering, so much hate after embracing Christianity, and yet their love for Christ cannot be compared to anyone. We can never convert someone if we want. It is only God's mercy that pierces hearts and souls of Muslims to open eyes to the way Christ calls to them. Maria's plight as an ex-Muslim is an example to many Christians for never losing hope in Jesus, because he is watching us and counting our sufferings. मैं एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे घर वाले जो है वो बहुत ही मजहबी टाइप के हैं। मज़हब के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज़ों के बारे में बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। मस्जिद वगैरह में मदरसे होते हैं जो जहाँ पे लड़कियाँ भी अलग से जाती हैं, वहाँ पे भी हम मतलब मैं जाती रही हूँ, तो वहाँ पे मैं सीखती रही हूँ। मैंने अपने 24 साल जो हैं इस्लाम को दिए हैं और मैं 24 साल तक मैंने तालीम ली है इस्लाम की। मेरी शादी एक क्रिश्चियन लड़के से हुई है, मैंने उससे शादी की थी। मतलब अपने घर वालों के ख़िलाफ़, उनको नहीं पता था कि मैंने किसी से शादी की है। या मैंने शादी करके मैं अपने घर पे ही थी, तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं शादी कर चुकी हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो चले गए वहाँ पे बहरीन में, तो फिर मेरे घर वालों को नहीं पता था, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े किए, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। वो यही चाहते थे कि मैं उनके मुताबिक चलूँ जिस तरह मैं पहले चलती थी इस मज़हब में। तो जब मैं अपने घर से निकली, अपने खामद के साथ मैं चली गई, वहाँ से मैंने छोड़ दिया उनका घर, रावलपिंडी में मैं रहने शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझे बड़े फ़ोन वगैरह किए, उन्होंने कहा कि तूने ऐसे गलत किया, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। मैंने कहा जो कुछ भी होगा, मैंने खुदा ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो मैं इसके लिए मैं बहुत मुझे सुकून है और मैं खुश हूँ जिस मैंने ऐसा किया। मुझे इस पर कोई पछतावा, कुछ दुख नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि तू पछताएगी, कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने गुनाह किया है और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। तो उन्होंने हम पे हमला भी करवाया, पुलिस भेजी, कुछ मौलवी वगैरह, कुछ इस तरह के लोग भेजे उन्होंने कि वो वहाँ पे हम एक दिन ऐसे ही हम लेटे हुए थे, तो रात को दरवाज़ा नॉक हुआ, तो उन्होंने दरवाज़ा इस तरह से तोड़ा कि मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कि पता नहीं क्या हुआ। एकदम से इस तरह वो तोड़ने पे आगे दरवाज़ा कि इनको निकालो बाहर। तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो आगे पुलिस, बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी थी और बहुत सारे लोग थे, तो मैं भी घबरा गई थी। मेरा छोटा बेटा वो भी बहुत घबरा गया था देख के। तो वो वहाँ से हमें फिर ले गए, लाहौर में ले गए पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे बहुत सारे मौलवी भी आए वहाँ पे। फिर मैं जब गई, मेरे घर वाले भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इनको हमने सज़ा दिलवानी है, इनको कत्ल किया जाए, तो क्योंकि इन्होंने तौहीन रिसालत की है। मैंने बस खुदा से दुआ की थी कि अब तू ही यहाँ से हमें निकालेगा इस मुसीबत से, क्योंकि तूने तो बड़े बड़े मोर्चे किए, तूने मुर्दों को ज़िंदा किया, तो तू हमें यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकता। तो मैंने अपनी जो मेरी वालदा थी, मैंने उसको भी बोला था कि तू देखेगी अगर मैंने उसको दामद को कबूल किया ना, तो उसने मुझे कहा था कि तू देख, तुझे इसकी सज़ा मिली है, कि तूने जो कुछ भी किया, तूने अपना मज़हब चेंज किया, तो तुझे इसकी सज़ा मिली है, कि तुझे सज़ा में तुझे मौत मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे मौत भी मिलती है ना, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं एक क्रिश्चियन होके मरूँगी। तो मैंने उससे कहा लेकिन तू देखेगी कि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने वो गलत नहीं किया, उसका मुझे क्या मिलता है अजर। जो कुछ भी मैं कर चुकी हूँ उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ। एक खुदा ने इस तरह का मिरेकल किया, इस तरह का मोर्चा किया कि उसने वहाँ से हमें इस तरह से निकाला कि इतनी भीड़ थी पुलिस की, इतने वहाँ पे मौलाना थे, वो मेरे घर वाले भी मौजूद थे, उनके बीच में से खुदा यीशु मसीह ने मुझे निकाला। लेकिन मैंने ये चीज़ सोची थी कि अब चाहे तो जान भी जाती है या कुछ भी है, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा।
تو میں نے سوچا تھا کہ اب جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں خدا نے اس مسیح کو نہیں چھوڑ سکتی. میں وہاں پہ یہ نہیں بول سکتی کہ میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، میں ڈر گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں چھوڑتی ہوں اس مذہب کو. نہیں، مجھے تھا مجھے اگر مرنا بھی ہے نا، مجھے موت بھی یہ دے دیں گے تو میں ہنس کے سہ لوں گی، کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میں خدا یسوع مسیح کی بیٹی ہوں، اس نے مجھے قبول کیا ہے. تو وہاں سے اس نے بہت بڑا معجزہ کیا، اور اس نے اتنی بھیڑ میں سے، اتنے لوگوں میں سے جو ہمیں قتل کرنے پہ آئے تھے، جن کے آنکھوں میں اتنا غصہ تھا ہمارے لیے کہ وہ بچاتے تھے کہ بس ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن میرے خدا نے یسوع مسیح نے ہمیں وہاں سے نکالا، اور آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں سب کے سامنے. تو یہ اس کا بڑا فضل ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے. تو پھر مجھے تو کوئی وہاں پہ نہیں ختم کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے جب مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے، تو جب اس نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اس کو ہی ہے اور کسی کو نہیں. اسلام کو میں اس نظریے سے دیکھتی تھی کہ یہ ہمارا مذہب ہے اسلام، جو یہ ایک سچا مذہب ہے، اور جتنے بھی مذہب ہیں ان سے بڑھ کر ہم اس مذہب کو ترجیح دیتے تھے. اس لیے اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہوتا تھا، اور میں بھی اسی چیز پہ بلیو کرتی تھی. اور میرا بھی یہی ماننا تھا کہ جو ہمارے بچپن سے ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے، جو میرے ماں باپ، جو دادا دادی سے چلتا آ رہا ہے جو مذہب، وہی ہمارے لیے ایک مضبوط ہے، اور اسی پہ ہم ایمان رکھتے تھے. اب جب کہ میں کرسچن ہوئی ہوں، تو میں نے کنورٹ ہوئی ہوں مسلم سے کرسچن. تو میں جب سے مطلب میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، تو اب جا کر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پہلے بھی سوچتی تھی اسلام میں رہ کے، لیکن میں کسی کو بول نہیں سکتی تھی. مطلب دل میں آتی تھی، دماغ میں آتی تھی، لیکن چپ رہتی تھی. ابھی بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں تو مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، اور بہت برا بھی لگتا ہے، اور بہت ایک غصہ بھی آتا ہے مجھے کہ ایسے تھا میں ایک کس مذہب میں تھی جو ایک دم فیک ہے. مطلب کچھ اس میں کچھ اتنا ایسے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو مجھے، اگر وہ ہوتا تو میں اسی میں رہتی، مضبوط رہتی، ایک مضبوط ایمان کی رہتی، اگر میں وہ کچھ اچھا ہوتا، مذہب میرے لیے اچھا ہوتا. لیکن اب جا کر مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بس ایک بس نام کا ہی مذہب ہے، جو مسلم لوگ ہیں جو وہ بس چل رہے ہیں اس پہ. حالانکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس چیز کو وہ مانتے ہوں گے کہ جس طرح سے میں سمجھتی تھی، میں سوچتی تھی شروع میں کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ کیوں ہے، لیکن میں بول نہیں سکتی کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب تھا کہ جس میں اگر کچھ ہم سوچ بھی سکتے ہیں، کچھ دل میں آتی بھی ہے چیز تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، نہیں بول سکتے. تو اس طرح سے اور بھی بہت ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے لیکن وہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے، سمجھتے ہیں لیکن ماننا چاہتے نہیں، اور نہ ہی کبھی مانیں گے. تو ابھی جا کر میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ ہاں وہ چیزیں غلط تھیں. وہ جو کچھ بھی میں سیکھتی آئی تھی اس میں مجھے کچھ بھی ایک چیز مضبوط نہیں لگی، مجھے کچھ میرا ایمان نہیں ٹھہرا اس پہ کہ میں مضبوط نہیں رہ سکی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مذہب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں میں سمجھتی. تو ابھی جب کہ کوئی بھی ایسی چیز میرے دل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، کچھ پرانا کبھی یاد آیا ہو، تو پہلے تو میں شیئر نہیں کر سکتی تھی کسی کے ساتھ بھی، لیکن اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ چیز ایسے تھی، وہ چیز صحیح نہیں تھی، وہ چیز ایسے کیوں ہوئی. تو میں بہت کچھ شیئر کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ تو میں بولوں گی تو مجھے کچھ بھی بولنے پہ رکاوٹ نہیں ہوگی کہ تو نے ایسے بولا. مطلب کہ میں اگر خود بھی اپنے آپ میں بھی بات کروں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں غلط کر رہی ہوں. مجھے ہے کہ میں اگر کر رہی ہوں تو میں صحیح کہہ رہی ہوں، غلط نہیں. میں جاتی رہی ہوں بچپن میں درس وغیرہ میں، وہ مدرسہ ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو بھیجتے ہیں، تو میرے گھر والے بھی مجھے بھیجتے تھے، میرے بہن بھائی بھی، دوسرے بھی، اور میں بھی جاتی تھی وہاں پہ. اور وہاں پہ جو مولانا تھا وہ ہمیں پڑھاتا تھا، سپارہ پڑھاتا تھا، وہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا تھا عربی میں. لیکن وہ میں جو بھی کچھ پڑھتی تھی، جو کچھ بھی سنتی تھی، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے میں پڑھتی تھی کہ ایک مذہب ہے اور میرے گھر والے چاہتے ہیں اس کو سیکھنا ہے تو میں اس کو سیکھوں، اس کو پڑھوں. تو مطلب دل نہیں بھی ہوتا تھا، پھر بھی مجھے جانا پڑتا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے میں نے. تو پھر جب میں بڑی ہوئی تو بڑی ہو کر میں نے ترجمے میں قرآن پڑھا، لیکن اس میں بھی مجھے کچھ اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے مجھے پتہ لگے کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا ہمارا مذہب سچا ہے، یا ہمیں کچھ بھی اس طرح کی جو چیز ہے جو ہمیں لکھی ہو. مجھے کچھ نظر نہیں آیا ایسا کہ مجھے تسلی جو چیز دے سکے، یا کچھ بھی ایسے ورڈ جو مجھے میری
ज़िंदगी को तसल्ली आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए कि नहीं ये चीज़ सही है हमारे लिए। इस्लाम में और क्रिश्चियन मज़हब में बहुत सारा फ़र्क है, बहुत ही इसमें फ़र्क है कि जैसे कि इस्लाम में एक सुकून नहीं है, एक तसल्ली नहीं है, दिल में कुछ सुकून तसल्ली, दिमाग में एक लगता है जैसे कि बहुत बड़ा कुछ बोझ है हमारे सर पे, या ऐसे महसूस होता था जैसे कुछ मुसीबत आने वाली है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इस तरह महसूस होता था। दिमाग भारी भारी सा, एक बोझ सा लगता था ज़िंदगी में। और उस मज़हब में बहुत सी टेंशनें होती हैं इंसान को, मतलब सब कुछ अगर घर में है तो भी टेंशन होती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी और कंप्लीट नहीं है, कुछ कमी है इसमें, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। लेकिन मैंने जब से खुदा ने इस मसीह को कबूल किया, मैंने इस मज़हब में बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इस मज़हब में तसल्ली पाई है कि मुझे एक तसल्ली है, एक बोझ, वो जो चीज़ें मेरे सर पे वो बोझ बन के थी, वो मैंने जैसे ही इस मज़हब में कदम रखा वो हमेशा के लिए वो चीज़ें ख़त्म होगी। एक सुकून और एक बहुत ही खुश माहौल लगता है हर वक्त, सुबह उठो रात को पूरा मतलब चलते फिरते एक जिस्म एक हल्का सा लगता है, दिल में दिमाग में कुछ इस तरह का बोझ नहीं है। कभी कभी बहुत सारी परेशानी भी आ जाती है ज़िंदगी में, बहुत टेंशन आती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए आई है और इसको मसीह भी कुछ देर में ये या कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए ये ख़त्म हो जाएगी। एक तसल्ली होती है दिल में कि ये हमेशा के लिए ये मुसीबत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा फ़र्क है कि एक तसल्ली एक मज़हब में है तो वो मज़हब कोई आम मज़हब नहीं है जिसमें एक तसल्ली पाई जाती है। तो मैंने तो बहुत शुक्र करती हूँ खुदा का कि मैंने एक तसल्ली पाई है। और मैं जब मुस्लिम थी तो मुझे बहुत सी टेंशनें और बहुत परेशानियाँ होती थी, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं फ़ख्र करती हूँ कि मैं आज मैंने खुदा ने मसीह को अगर कबूल किया तो मैंने बहुत अच्छा मेरा ये फ़ैसला था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने इसको कबूल किया है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि उसने मुझे निकाला है वहाँ से। उसने मुझ में कुछ चीज़ देखी, वो चाहता था कि मैं वहाँ पे ना रहूँ, तो इसलिए उसने मुझे वहाँ से निकाला। उसने मुझे मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे उसने वो जैसा मज़हब था मुझे पसंद नहीं था, मुझे वहाँ की हर एक चीज़ पसंद नहीं आती थी, मुझे कुछ भी तसल्ली नहीं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। और खुदा ने मसीह जानता था कि इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उसने मुझे वहाँ से निकाल लाया और उसने मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दिया, हमेशा के लिए मेरी गुनाहों को निजात दी, और हमेशा के लिए मुझे उन गुनाहों से जो वहाँ पे रह के होते या जो भी मैं गुनाह करती, जो भी गलत चीज़ें होती मुझसे, उन चीज़ों से उसने मुझे निजात दी। तो शुक्र करती हूँ उसका कि उसने आज मुझे ये फजल और बहुत ही बड़ा फजल बख्शा। मुसलमानों का मानना ये है, वो ये समझते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अगर मतलब इस्लाम को अगर कोई छोड़ता है, कोई भी मुस्लिम, तो वो ये उनका मानना है कि उसने इस्लाम की तौहीन की है। इस्लाम को अगर इसने छोड़ा है तो इसने इस्लाम को कुछ भी नहीं समझा और इसने उसको छोड़ दिया कि ये इस्लाम इतनी बड़ी चीज़ है जिसको वो मानते हैं कि ये एक किसी मज़हब को वो तरजीह नहीं देते, सिर्फ इस्लाम को देते हैं। तो अगर किसी इंसान ने अगर उस मज़हब को छोड़ा है तो उसने उसको बेकार समझा, उसने उसको कुछ नहीं समझा, तो वो ये चाहते हैं कि अब इसको हमेशा के लिए इसको बस कत्ल कर दो, इसको मार दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बड़े बड़े मोर्चे हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं। तो मेरी ज़िंदगी दुखों से शुरू हुई, और जब मैंने मसीह यीशु को कबूल किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए और बहुत सारी परेशानियाँ आती गई, और मतलब इस तरह से दुख तकलीफ़ें आती गई। तो खुदा यीशु मसीह मुझे ईमान में मजबूत करता गया। जैसे जैसे दुख बढ़ते गए उसी तरह से छोटे छोटे मतलब मेरी दुआएं कबूल होने लगी, मेरी छोटे छोटे मोर्चे होने लगे। तो इस तरह से खुदा यीशु मसीह ने मुझे और ईमान में मजबूत दी, और जैसे मेरे दुख बढ़ते गए उसी तरह से मेरा ईमान भी और बढ़ता गया। तो इस तरह से खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे उन दुखों से और उन सब परेशानियों से उसने मुझे छुटकारा दिया, जो कि हमेशा जो तकलीफ़ें, जो दुख मैं इस्लाम में रहकर मैं जिनको महसूस करती थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं था, कुछ भी इस तरह की नहीं थी कि मैं उन दुखों से, उन चीज़ों से निजात पा सकूं। लेकिन
یہ ایسے دکھ تھے کہ جس سے آج میں ایک فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو دکھ میں نے سہے ہیں، جو تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں، اس کے بعد اس نے مجھے نجات دی ان دکھوں سے ہمیشہ کے لیے، اس نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے. تو آج میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کی بیٹی ہوں، اس نے مجھے چنا. تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں نے ان دکھوں کو سہ کر اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھا کہ میں نے ان دکھوں کے سامنے اس ایمان کو ڈگمگانے نہیں دیا. تو اس کے لیے میں شکر کرتی ہوں میں اس کا. تو میرا سب کو یہی میسیج ہے اور میں سب کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ خدا ہے اور وہ بہت ہی قدرت والا خداوند ہے، اور خداوند یسوع مسیح جیسا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کہ بہت سارے مذہب ہیں، میں یہی چاہتی ہوں اور میری یہی تھنکنگ ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ واحد خدا ہے اور وہ ایسا خدا ہے کہ اس کے نام میں قدرت ہے، کہ اس کے نام سے بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں اور اس کے نام سے لوگ شفا پاتے ہیں. تو وہ بہت ہی قدوس باپ ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ قدرت والا خداوند ہے. Everything she possessed was on stake. Her life, her family's honor, and everything she had believed in required a drastic change. On one hand, Maria was compelled by the thought that is Jesus really God? And on the other hand, she knew that if she ever testifies to it, she could get killed by her own family. She stood up against every fear, every belief, every threat to embrace Christianity. What is it about for Muslims like Maria to embrace Christianity? Why did they risk everything they have? For her, it was the sacrifice Christ gave for our sins and the humiliation He suffered on the cross for us. But the question is, what would you risk for the same privilege?